Спасибо вам большое, что вы пришли в этот морозный вечер в библиотеку имени Некрасова. Сегодня у нас состоится встреча с двумя замечательными франкоязычными авторами из Швейцарии. Это Фанни Вобман и Антуан Жаку. По ходу дела вы познакомитесь с ними поближе. Я просто хотел сказать, что мы сегодня будем говорить о драматургии современной швейцарской и, возможно, российской. И разговор у нас начнется с вопросов и монолога из пьесы Фанни Вобман «Рок-н-ролл стар», звезда рок-н-ролла. И мы будем так сначала так будем действовать, что сначала у нас будет отрывок из пьесы Фанни, потом вопрос, потом отрывок из пьесы Антуана и вопрос. И данная встреча организована благодаря помощи Швейцарского совета по культуре ПРО Гельвеция и швейцарского культурно-образовательного центра «Философикум» из города Базель. Вот. Тогда мы начинаем. Я хотел бы попросить сначала Фанни прочесть первую часть пьесы «Звезда рок-н-ролла». Maintenant, tu cours. Avant, tu faisais des théories sur la vie. Tu leur expliquais à tes lectrices quelle étrange espèce nous formons. Une espèce qui passe son temps à chercher le bonheur de plus en plus loin, à être en quête d'évidence. Tu leur disais que l'évidence, peut-être, se cache simplement en nous, que si nous cessons un instant de la traquer et prenons le temps de vivre, elle s'imposera d'elle-même. Tu le disais, tout ça, et tu le pensais. 5 jours à sillonner la campagne française, rencontrer des gens dans des bibliothèques et leur parler de tes livres. Tu le pensais, mais la réalité, est-ce qu'on la pense, la réalité? Parce qu'en vrai, tu te savais aussi loin de l'évidence qu'il est possible de l'être. En vrai, tu te sentais à peine capable de formuler des phrases cohérentes, de contenir les larmes. Faute de pouvoir prendre l'air, elle finissait par se solidifier dans ta poitrine, une masse envahissante, ta raison obstruée et ta passion aussi. C'est pendant le trajet du retour que c'est arrivé. L'automne a fait place à l'hiver d'un coup. L'or et le cuivre en cendres froides. Les couleurs enfuient d'un instant à l'autre, sans un bruit. Tu t'es dit qu'enfin le temps avait repris son rythme taré, celui que tu ne parviens jamais à saisir, mais celui au moins que tu connais, pas cette longue complainte traînante dans laquelle tu patauges depuis... Depuis quoi? Puis le train a continué sa route. Il roulait sans se poser de questions, et l'hiver s'en est allé. À nouveau, le temps a reculé, et toi avec. Patti Smith dans tes oreilles, plus fort, de plus en plus fort. Tu as tenté d'écouter ce qu'elle te disait, tu as effleuré l'espoir de reprendre le contrôle, de rattraper ton souffle, de faire taire le hurlement dans ton crâne. Attrape ton sac le plus léger, fourre-y 3 culottes et pars, casse-toi. L'automne te narguait de toutes ses lumières, de toutes ses forces, et toi, tu te disais que l'hiver était déjà tellement long que si tu devais en plus faire des allers-retours, tu aurais disparu avant le printemps. Disparaître est une possibilité. Pas mourir, quelle banalité. Tu es bien trop acharné, mais disparaître, avec fracas, pour être sûr que tout le monde le remarque, parce que ça fait mal, ça fait vraiment mal, et il n'est plus possible maintenant d'avoir quelqu'un d'autre à gérer que toi. Juste toi, et le bordel que tu as créé, que vous avez créé dans ta tête à toi, dans ton bide à toi, dans ce que tu dois reconnaître comme ton existence. Et oui, dans celle des autres aussi. Tu aurais voulu ne jamais arriver, passer tout ce temps inconcevable dans un train, dans un non-lieu qui serait en mouvement à ta place. Être entre, ne plus qu'être entre. Mais le véhicule s'est arrêté dans ta gare. L'automne était toujours là, mais elle avait changé de visage, enfilé son masque argenté et glacé, celui que tu redoutes chaque année. Tu es descendu.
Dans le brouillard, l'écho des roulettes de ta valise. Tu as mis la musique plus fort, encore. Leonard Cohen t'a dit « I caught the darkness, baby ». Tu marchais de plus en plus vite. Safia Nolin t'a chuchoté « J'ai pris la poudre d'escampette, je ne sais même pas où aller ». C'était un complot et tu le savais bien, tu l'accueillais. Nina Simone a continué « The poets say that all who love are blind, but I'm in love and I know what time it is ». C'était une guerre qu'il fallait mener. S'il fallait hurler, tu allais hurler. S'il fallait vider l'air en entier pour réapprendre à respirer, tu crèverais tes poumons et tu les raccommoderais. « Don't forget who you are a rock and roll star », a repris Patty. « I could hear the angel calling. We rolled on the ground. He stretched out his wings. » Des ailes. Ça devrait pouvoir se trouver quelque part, des ailes. Tu as toujours pensé que si tu avais le courage de sauter d'une falaise, tu réaliserais qu'en fait, tu peux voler. Puis Queen a lancé « It finally happened, oh yes, it finally happened, I'm slightly mad. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score, on and on. Does anybody know what we are looking for? The show must go on. » Arrivé devant ta porte, trouver tes clés dans ton sac, des mouchoirs humides tombés, cette crève, depuis 1 mois, complice, anéantissement, pas ramassé, te dire tout est écrit, mais écrira quand même, te dire faut manger, mais plus tard, te dire merde, fuck, shit de merde, vous faites tous chier, merde. Plus rien te dire du tout, hurler, ta voix cassée, cette crève, cette foutue crève. Balancer des coussins contre le mur, de toutes tes forces, fouiller dans ton armoire, collant de course, soutien-gorge de sport, tes seins le remplissent plus, chaussettes. Soupule thermique, polaire, écharpe, bandeau, enfilé, presque déchiré la fermeture éclair de la valise, ouverte trop fort, trousse de toilette, spray contre l'asthme, con de faire une crise et de mourir maintenant, surtout maintenant, aspirer jusqu'au bout, t'asseoir parce que voyez les étoiles, te relever lentement, te rincer la bouche, mettre tes baskets, un trou vers le gros orteil, enfoncer tes écouteurs dans tes oreilles, boucher, la crève, refermer la porte, clé dans la poche, partir à gauche, partir à droite. Maintenant, tu cours. Спасибо большое, Фанни Вукман. Мы прочли эту первую часть, чтобы вы почувствовали, те, кто владеет французским, конечно, прекрасно поймут текст. Те, кто не владеет французским, хотя бы смогут понять ритм и настроение, с которым автор писал этот текст. Сейчас я попрошу... Мы прочтем пролог. Пролог написан перед тем, что читала сейчас Фанни. Нам поможет замечательная актриса электротеатра Станиславский, Александра Верхошанская. И мы прочтем то, что до вот этого фрагмента, который прочла Фанни. Подойти к своей двери, отыскать в сумочке ключи. Роняя мокрые бумажные платки, пусть валяются. Вот уже месяц эта болезнь твоя сообщница. Упадок духа. Сказать себе «все написано», но ты же все равно будешь писать. Сказать себе «надо поесть», но не сейчас. Сказать себе «дерьмо, фак, щит, сраное дерьмо», больше тебе нечего сказать. Орать своим натреснутым голосом. Это болезнь, чертова болезнь, размахнувшись, отшвырнуть к стене подушки, распахнуть шкаф, выудить леггинсы для бега, спортивный лифчик, свидетели твоей сохшей груди, носки, термоводолазку, флисовую ветровку, шарф, повязку на голову, рывком, едва не порвав, открыть молнию чемодана, откинуть крышку, вытащить косметичку, спрей от астмы. Глупо же в случае приступа умереть прямо сейчас. Особенно сейчас. Вдохнуть полной грудью, сесть, потому что в глазах потемнело, медленно встать, прополоскать рот, надеть кроссовки с дыркой возле большого пальца, сунуть в уши наушники, что-нибудь заглотить, высморкаться, закрыть за собой дверь, сунуть ключ в карман и бежать, куда глаза глядят. И вот ты бежишь. Спасибо большое. У меня первый вопрос к Фанни сейчас. Мы, поскольку сегодня будем говорить о монологах в театре, то мы все знаем, что в античном театре монологи использовались для того, чтобы сообщить какую-то информацию. То есть это была какой-то, или, допустим, преподнести новую версию мифа старинного, или чтобы рассказать о событиях, которые нельзя было представить на сцене. Потом в английском театре в Елизаветинскую эпоху монолог становится отражением внутреннего переживания героя.
И мы все знаем, конечно, шекспировские монологи. А вот сейчас, в эпоху интернета, у нас уже монологи часто в театре становятся неким высказыванием, обращенным ко всем и ни к кому конкретно. То есть они чем-то напоминают посты в социальных сетях. Согласны ли с этим Фанни? И насколько современные технологии влияют на ее манеру письма? C'est un point de vue intéressant, j'avais jamais vu les choses comme ça. Je crois pas que ça change beaucoup la manière dont que les réseaux sociaux influencent beaucoup la manière dont je crée et dont j'aborde un texte. C'est intéressant cette idée que maintenant les monologues sont des textes qui ne s'adressent pas à quelqu'un en particulier et de faire le lien avec les réseaux sociaux. Dans le cas de mon texte, en fait, c'est un monologue qui s'adresse à soi-même. En fait, cette héroïne qui court s'adresse à elle-même et en même temps à tout le monde. Mais pour moi, c'est une démarche très différente que celle de ce qu'on peut publier sur les réseaux sociaux, où justement on est extrêmement conscient du fait que d'autres vont le lire et où on fait surtout très attention à ce qu'on va, à l'image de soi-même qu'on va pouvoir montrer sur ces plateformes et où on montre très peu sa fragilité, alors que je crois que dans les monologues de théâtre, encore maintenant, et heureusement, il y a cette place pour la fragilité, pour les contradictions. Et c'est ça justement qui est intéressant, c'est qu'on peut montrer plusieurs facettes d'un même personnage et qu'on peut montrer à quel point, en fait, une même personne, à un moment de son existence, peut être traversée par beaucoup d'émotions, par même plusieurs points de vue différents. Et je pense que c'est cette multiplicité que le monologue permet aussi de montrer et que c'est quelque chose qui est assez absent sur les réseaux sociaux. Спасибо большое. Теперь я попрошу Александру прочесть второй фрагмент небольшой, а потом мы уже перейдем к пьесе Антуана. Во-первых, твоему телу необходимо раскрыться. Тем хуже, если оно слабое. Но еще хуже, когда ты из месяца в месяц заставляешь его работать на износ. Мало спишь, мало ешь, постоянный стресс, взаимоисключающие эмоции. Плохо, когда ты ничего не ела со вчерашнего вечера. И еще хуже, если у тебя болит горло от того, что ты кашляешь ночи напролет. Очень плохо, ибо ты свалишься до срока. А может, и к лучшему? Поначалу у тебя заледеневшие руки, оглушительная музыка, дешевая звонкая попса. Ты идешь слишком быстро, грудь ввалилась, бронхи сморщились. Холодно. Но ты легкая, и каждое столкновение ноги с асфальтом приносит освобождение. Тротуар узкий, но его пространства тебе хватает. Тебе не нужно много места, чтобы разрядиться. Злость, безысходность. Нет, ты не можешь уехать с концами. Одна и свободна. Ты не одна. Есть твой ребенок, его личико, его круглое личико. Он очень красивый, бесстрашный, неутомимый. Он пытается отвоевать себе место. Ласковый, решительный, целеустремленный. Его нежность действенная, неизменная. Она удерживает тебя в настоящем времени, говорит с тобой на языке любви. Но ты не научилась его понимать. Есть и другие реальности, их много. Но ими можно пренебречь, а главное, они могут существовать без тебя. Итак, одна. Тебе ничто не мешает быть одной в той действительности, что подстраивается под твой ритм и в конце концов становится твоей. А свободна? Это вопрос желания. Должно быть вопросом желания. Тропинка вьется среди виноградников и ныряет вниз. Ведет прямиком то ли к озеру, то ли к небу. Тебе остается только махнуть на все рукой, расслабить мышцы, забыть о суставах, дышать животом и не заводиться. Ноги ритмично движутся. Ты сама находишься где-то между озером и небом. В пространстве. Просто в пространстве. Ощути его. Заряди его своей энергией. Пусть оно даст свои плоды.
Нормальный подарок, не хуже и не лучше. Твое подношение осени, твой дар самой себе. Но сейчас и думать нечего, ясности нет. Бегом ничего не наверстаешь. Но ясность появится. Мысли, воспоминания, надежды, романы, образы путаются, и ты летишь. Спасибо большое. Теперь Антуана я попрошу прочесть небольшой фрагмент из начала его пьесы по-французски, а потом Александру тоже попрошу прочесть русский перевод и перейдем к вопросам к Антуану. On va se dire adieu. Les chiens ont presque tous disparu maintenant. Les chats et les cochons d'Inde ont subi le même sort. Les poules et les vaches se sont éteintes d'elles-mêmes il y a plusieurs années, tout comme les chèvres et les moutons et les dindes. Restent les autres, une poignée, nos préférés, nos favorites, nos chouchous pour ainsi dire. On est triste, bien sûr. On a la larme à l'œil. Les mouchoirs sont comme des serpillères. On les essore à deux mains. Il reste encore des larmes dedans. Niches vides, box désaffectées, clapiers à lapins livrés au vent, pâturage envahi par les ronces. Tout est maintenant à l'abandon. Hier, un chenil devenait centre culturel. Demain, c'est un élevage de pur sang qui mettra la clé sous le paillasson. Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on a exagéré? Est-ce que les choses auraient pu se passer différemment? En 14 000 ans, on a eu le temps de prendre des habitudes. Bien sûr que certains ont poussé le bouchon un peu trop loin. Bien sûr que certains ont gueulé sur les bêtes, ont donné des coups de pied ou de bâton sur les fesses ou même sur la tête. Bien sûr que des bêtes ont été mutilées, que des queues, des oreilles, des cornes sont tombées, que des injections, des ponctions, des transfusions ont été faites contre leur gré. Bien sûr qu'on en a mangé beaucoup. Plus que de raison, il faut bien le dire. Bien sûr que certaines bêtes ont trop travaillé. On n'a pas toujours fait très attention. Beaucoup sont mortes sous la charge, les genoux brisés. Mais tout de même, est-ce une raison pour couper tout lien? Est-ce une raison pour que tout s'arrête? Est-ce une raison suffisante pour mettre fin à notre relation? On avait encore des choses à vivre ensemble. Скоро мы распрощаемся с ними навсегда. Собаки на сегодняшний день исчезли почти полностью. Кошек и морских свинок постигла та же участь. Куры и коровы вымерли много лет назад, так же, как козы и овцы и индюшки. Другие животные пока еще с нами. Их совсем немного. Это наши питомцы, наши любимцы, наши, так сказать, баловни. И сейчас нам, конечно, грустно. В глазах стоят слезы. Носовые платки намокли, как половые тряпки. Мы их выжимаем обеими руками, но в них все еще полно слез. Конуры опустели. Денники используются под другие нужды. В крольчатниках гуляет ветер. Пастбища зарастают терновником. Все заброшено. Еще вчера псарня была прямо-таки очагом культуры, а уже завтра центр разведения чистокровных скакунов того и гляди закроет двери навсегда. Может,
Мы что-то не так сделали? Может, переступили черту? А вдруг все могло получиться иначе? За 14 тысяч лет у нас успели сложиться определенные привычки. Конечно, некоторые из нас зашли слишком далеко. Конечно, некоторые орали на своих животных, пинали их ногами, либо били палкой по заду или даже по голове. Конечно, многих животных покалечили. Сколько хвостов и ушей было купировано, сколько рогов было спилено, сколько инъекций, пункций и переливаний крови было им сделано против их воли. Конечно, мы много их съели, гораздо больше, чем следовало бы, надо это признать. Конечно, на долю некоторых из них выпала непосильная работа. Мы не всегда следили за этим с должным вниманием. Многие не несли свои ноши и рухнули замертво. И все-таки, разве это основание для полного разрыва? Разве это основание для того, чтобы все прекратилось? Разве это веская причина для того, чтобы положить конец нашим отношениям? Ведь сколько всего нам еще предстояло пережить вместе. Спасибо большое. Теперь у меня вопрос к Антуану. Антуан, у вас в вашей пьесе главный герой разговаривает с животными, с бессловесными тварями, и диалог его поневоле становится монологом. Как вы думаете, что могли бы животные ответить этому герою, если бы они могли что-то сказать? Les questions de Slava ont le pouvoir de vous ébranler complètement. Je ne sais pas. J'ai donc essayé de prendre cette position radicale, antispéciste, qui dit il ne faut pas tuer, il ne faut pas manger, il ne faut pas détenir. Et ce monologue, c'est justement la mise dans la bouche de quelqu'un de un peu de cette position, où c'est comme si les antispécistes avaient gagné, et peut-être que ça arrivera, et peut-être que ce sera bien ou horrible. Donc c'est un adieu aux animaux. Est-ce que les animaux nous disent au revoir en partant? Je n'y ai pas pensé. Et ce que j'aime dans le monologue par rapport à ce que disait Slava tout à l'heure, c'est que oui, c'est une façon d'entrer dans la vie intérieure d'un personnage et de garder la direction de cette vie intérieure, de cette rumination, et d'en faire un matériel expressif. Ça m'intéresse. Et puis c'est un je, mais c'est aussi un nous, parce que ce je, il incarne beaucoup d'autres gens. Et puis ça permet de faire entendre des personnages imparfaits. Et ça, dramaturgiquement, c'est intéressant de faire entendre des personnages qui se trompent, qui sont imparfaits, qui se font des idées sur les choses. Вот по поводу драматургии в монологе я хотел бы спросить, как можно заметить, самый знаменитый монолог мировой драматургии, монолог Гамлета, представляет собой мини-пьесу с завязкой «Быть или не быть», вот в чем вопрос. Потом с кульминацией, перипетией, вот разгадка и так далее. Вот. И, наконец, с финалом, там, но тише. И, Фанни, у меня вопрос к вам. Вот вы, когда писали свой монолог, вы выстраивали какую-то четкую драматургическую структуру? Или этот монолог просто поток сознания героини? Non, j'ai pas pensé consciemment à la structure dramaturgique classique, mais je pense qu'on en est imprégné, qu'on le veuille ou non, puisque depuis qu'on est petit, on baigne quand même dans cette culture, on lit des livres, on voit des pièces,
on lit du théâtre. Et cette structure dramaturgique, je pense qu'elle est quand même ancrée en nous, donc qu'elle reste. Après, je pense que c'est aussi... Enfin, moi, en tant qu'artiste contemporaine, j'ai aussi envie de pouvoir remettre ça en question et proposer d'autres dramaturgies. Et dans le cas de ce texte en particulier, je crois que vraiment ce qui a créé la structure, c'est ce mouvement de course, puisque cette femme court, et pendant qu'elle court, elle pense à des événements actuels de sa vie. Elle est traversée par des pensées, par des mots et des phrases d'autres gens qui se mélangent dans sa tête. Et en fait, le parcours de course, donc le parcours géographique, et le fait qu'il y ait des montées, des descentes, qu'elles doivent aller plus lentement, qu'elles puissent aller plus vite, crée des changements dans son corps et dans ses pensées. Et c'est le lien en fait entre ces deux choses qui crée la structure du texte ici. Oui, moi parce que j'ai écrit un autre monologue et un adieu. C'est un père dont les enfants viennent de partir sur Mars. Donc il y a adieu aux bêtes, puis c'est un peu adieu aux enfants. Il vient de dire au revoir à ces deux garçons qui sont partis sur la planète Mars. Et je crois, pour moi, la dramaturgie, c'est une sorte de travail de deuil. C'est-à-dire, on n'arrive pas à dire adieu, on retient les bêtes, on retient les fils. Et jusqu'à une certaine culmination. Et après, on laisse partir. C'est un peu ce qu'on appelle le travail de deuil. Et c'est intéressant comme outil de dramaturgie, que ça aide à écrire. C'est ce mouvement humain où on ne veut pas laisser partir, on ne veut pas laisser partir, on ne veut pas laisser partir. Et à la fin, on lâche. Un peu comme c'est une sorte de cérémonie funéraire. Avec un peu d'humour, heureusement, mais je ne sais pas si on l'a entendu ici, mais parce que sinon, ce serait un peu sinistre. Спасибо большое, Антон. Тогда я попрошу Александру прочесть второй отрывок, уже третий, вернее, отрывок из пьесы «Фани». Долгими летними днями рисовать в саду, потому что слов почти не осталось. Оставшиеся же сбились в кучу, а ты слишком устала, чтобы даже попытаться их разобрать. Смешиваешь основные цвета, используешь мягкий черный карандаш, делаешь ретушь, добавляя воды. Старая семейная фотография, которую ты копируешь, получается непохожей и смотрится по-дурацки. Но никаких ожиданий, никакого давления. Ты имеешь право совсем не уметь рисовать. Ты не должна никому ничего доказывать, особенно в садоводстве, и поэтому ты часами поливаешь помидоры. Во всяком случае, ни на что другое ты больше не способна. И уверена, что уже никогда не будешь способна. Ты обожглась, опалила нейроны. А это серьезно. Burned out. Говорят, для восстановления когнитивных способностей требуется 2 года. Твой мозг набрал воды. Он видится тебе в виде драной губки, которой ты пытаешься заткнуть дыры. Но течение слишком сильное. Оно смывает принципы, которые гораздо старше тебя, стереотипы, в которых ты утонула, но потом выплыла, только угодила в водопад, скрывавший острые скалы, но в конце концов сумела выползти на берег. Следует признать, как раз вовремя, ибо сейчас лето, и вода может быть водой из озера, водой, которая утешает и восстанавливает. Ты блаженствуешь, а она несет тебя на другой берег. Ты встаешь и снова отправляешься. В том же направлении, но только значительно медленнее. Тебе говорят, что надо заняться собой, полюбить себя. Но тебя никогда не учили, как это делать. Вместо этого ты любишь людскую толчею, самую разную. Ты подходишь к озеру, оно с тобой с самого начала. С высоты оно кажется голубым, вблизи его цвет меняется. Дорожка ровная, темп замедляется, сходишь с асфальта. Под ногами сухие листья и корни.
спотыкаешься, музыка стихает, настает время ветра и волн. Голоса этим пользуются. Те же самые слова. У каждого своя интонация. А смысл? Ты его теряешь или придумываешь все чаще и чаще. Слова, которые тебе не хочется говорить самой себе. Слова, которые ты мечтаешь услышать. Слова, что преследуют тебя даже во сне. Выгорание, требование, вердикт, разборчивость, обожание, раскрутка. Слова, которые никому не удастся произнести, потому что они могут все изменить. И слова, которые все произносят шепотом, потому что они все изменят. Спасибо большое. Антон, вы один из значимых представителей знаменитого в Швейцарии коллектива авторов «Берн ist überall», «Всюду Берн». И вы часто выступаете и в Швейцарии, и за ее пределами. Вот, поскольку вы сами со сцены прочитываете свои произведения, у меня к вам вопрос. Где вот та тонкая граница между театральным монологом и между сольным выступлением автора со сцены? En fait, bon, juste pour expliquer, Bernd ist überall, c'est un collectif d'auteurs et de musiciens qui fait des petits récitals de textes et de musique dans toutes les langues de la Suisse. Et c'est très exceptionnel parce que la littérature, le cinéma, ça ne circule pas très bien entre les diverses communautés de la Suisse. On peut croire qu'en Suisse, tout marche bien, mais ça ne marche pas si bien que ça. Donc, juste pour expliquer ce que c'est Bernd ist überall, c'est important de dire, je crois. La partie francophone, elle regarde du côté de Paris. La partie germanophone, elle regarde du côté de Berlin ou de Munich. La partie italienne, mes amis de Lugano, ils regardent du côté de Milano. C'est vraiment important de montrer ces énergies séparatrices qu'il y a en Suisse quand même, pour la culture. Et ensuite... En fait, j'ai surtout écrit pour des acteurs assez longtemps. Et puis un jour, quelqu'un à la radio m'a dit que peut-être je pourrais essayer moi-même. Et puis, d'abord, j'ai eu très peur. Et après, peu à peu, j'ai aimé le micro. Donc, il y a des choses qui sont écrites pour moi. Et il y a des choses qui sont écrites pour des acteurs. Et parfois, c'est un peu les deux. Mais disons, le plus important, c'est que... Enfin, moi, je crois que j'écris pour être... plus pour être écouté que lu. Enfin, pour moi, j'aime que les textes, on les entende plutôt qu'on les lise. Давайте послушаем второй отрывок из Антуана Жаку. Так уж мы устроены, любовь к животным у нас в крови. Не стану говорить о моей скромной особе. Я знаю животных, я уважаю их. Если утром по пути на работу я вижу на дороге косулю, значит, день удался. Если лиса, бегущая по дороге, взглянет на меня, я счастлив. Такие же эмоции вызывает у меня вид цапли на лугу или кошки, которая подстерегает крота у норы. Даже равнодушный верблюд наполняет мое сердце радостью. Всякий раз я в восхищении, всякий раз я радуюсь, что они так близко. И всякий раз говорю себе, это счастье жить в окружении животных. Это счастье встречаться с ними день за днем. Счастье видеть, как они смотрят на человека, смотрят на меня каждый Божий день, ибо в глубине души мы знаем, животное — это существо, которое смотрит на нас, безмолвно вопрошая: «Кто ты? Чего ты хочешь? Чего ты хочешь от меня?» И на эти вопросы животного, надо признаться, мы не находим ответа. Вот в чем тайна, вот в чем чудо, вот в чем суть старого договора между нами и животными. Ведь мы могли бы быть и одни, не следует забывать об этом.
На Луне мы были одни, на Марсе мы тоже будем одни. Не следует забывать об этом. Одни будем смотреть на небо, одни будем шагать через пустыню, одни будем созерцать марсианские кратеры и впадины. Если небесный странник обернется, за ним не будет никого. Он может свистеть, но на свист никто не придет. Он может поднять глаза к небу, но в небе не будет ни грозовых туч, ни пения птиц. Будем ли мы разглядывать картинки из Бэмби и Рин-Тин-Тина, когда окажемся одни там, в вышине, среди звезд? Возьмем ли мы с собой туда, в вышину, сериалы «Поле в Португалии» или «Белли Себастьян», чтобы не забывать о животных? Напоминать себе о том, что они когда-то существовали. Нам нужны их глаза, нам нужны их голоса, их вой и рев. Нам нужны тявканье и карканье. Нам нужно слышать, как они пыхтят и отдуваются вокруг нас. Нам это нужно — слышать, как воздух вырывается из ноздрей быка или серого ослика или любого другого животного. На ваш выбор. Спасибо большое. Теперь у меня вопрос к Фани. Фани, вы тоже являетесь членом авторского коллектива молодых франкоязычных писателей «Ажар». Расскажи, произведения которого были опубликованы в этом году в журнале «Иностранная литература». Расскажите, пожалуйста, немножко об этом коллективе, прежде всего о том, как вы работаете, как выступаете, и влияет ли присутствие в коллективе на ваше собственное творчество. Alors, l'Ajar a été créé en 2012 par 12 personnes dont certaines se connaissaient, d'autres pas. Nous étions tous des gens qui écrivions déjà depuis un moment pour la plupart, qui avions déjà publié des textes dans des revues, dans des ouvrages collectifs éventuellement, mais on n'avait pas de textes, de livres publiés en notre nom. Et quand on n'a pas de livre publié en son nom, en Suisse, c'est compliqué d'entrer dans le milieu littéraire parce qu'on ne peut pas bénéficier de bourses, on ne peut pas participer à des prix. Et on a créé en fait ce groupe dans l'idée d'écrire ensemble et d'offrir juste un soutien aux gens qui avaient envie d'écrire, mais qui n'avaient pas encore justement la possibilité de demander des soutiens officiels. Notre but du début, mais à vrai dire, on ne savait pas très bien concrètement ce qui allait se passer. On savait juste qu'on avait envie d'écrire ensemble. Et peu à peu, en fait, c'est devenu de plus en plus une posture de dire on est un collectif, on écrit ensemble et c'est possible d'écrire à plusieurs et c'est possible d'effacer la figure individuelle de l'auteur qui reste encore très présente. L'auteur qui est seul à écrire et qui ne peut écrire que seul. Et on avait envie de déconstruire cette idée-là et de montrer que non, on pouvait écrire à plusieurs et aussi de proposer d'autres formes de littérature ou d'amener la littérature là où elle n'a pas l'habitude d'aller. Donc depuis, on fait différentes choses, on fait des performances littéraires, on a écrit un roman ensemble, on est invité, je ne sais pas, pour créer une performance, par exemple pour l'ouverture d'un nouveau musée à Lausanne. On a écrit une pièce de théâtre. Enfin, c'est très varié, les activités qu'on développe ensemble. Спасибо большое за ответ. Александр, давайте прочтем третий отрывок из Фани. Ты не помнишь то время, когда вы решили завести ребенка. Зато хорошо помнишь ту минуту, когда ты ему сообщила, что скоро у вас появится малыш. Незабываемые воспоминания, как и комфорт и полное доверие, что сопровождают твою беременность. Ты вспоминаешь старые фотографии своих родителей, найденные в маленькой коробке на дне шкафа и вложенные тобой в записную книжку. Твои родители — ровесники,
идущие вместе по жизни, и ты спрашиваешь себя, что твой ребенок сделает с твоими старыми фотографиями, куда он их положит, что он на них увидит. Руки людей, которые тебе хотелось бы пожать, сильно-сильно, а потом расслабиться. Как тебе хочется ласки, украденные однажды вечером после танцев на глазах у группы. Он тот, который притягивает тебя. Тебе кажется, что ты идешь за ним. И никакое другое направление невозможно. Его лицо, утонувшее в твоих волосах, на крыльце, у входа в большой дом, снаружи хлещет дождь, шумно выдалбливая дырки в снегу. Кошка трется о ваши ноги. Ее мурчание, тепло ее шерсти усмиряет ваши печали, ваши страхи, боль, которую ты причиняешь, удовольствие, взметнувшееся ввысь. В маленькой комнате пытается заснуть твой ребенок. В темноте он трогает ручкой твое лицо, чтобы удостовериться, что ты по-прежнему здесь. Ладошка пахнет жаром, тающим снегом и оливковым маслом. Его пальчики ощупывают твои веки. Его нос прижат к твоему носу. У себя на ушах, на шее ты чувствуешь прикосновение его щек, его беспокойного рта. Его запах впитывает твой запах и наоборот. Два существа, питающие друг друга с самого начала. Однако он тоже сам по себе и тоже ускользает от тебя каждое мгновение, чтобы соединить с твоей плотью того, кто будет потом. Ты не отвечаешь, но это основной вопрос. Кто ты? Можешь ли ты быть всем этим одновременно? We shall live again. Shake out the ghost dance. Stretch out your arms, not even swing. Throw out your shoe over the soil. Dust of the words that shaped from the tale. Заново пережить минуты, чудесные своей достоверностью. Ты чувствуешь себя старой, и тебе кажется, что тебя только что придумали. Все те жизни, на которые ты больше не можешь влиять, уже потеряны, как и те, до которых можешь дотянуться. То, что ты шлешь миру, что ты можешь заставить прочесть в тебе самой. То, что есть у тебя, и то, что у тебя превратилось в крик. То, что ты задела, затронула, увидела, или даже то, что вот-вот встретишь, хотя ты этого даже не осознаешь. То, что ты горишь желанием расцеловать. В конце же только смерть. Все остальное тебе неведомо. Заставить свое тело преодолеть. Ты знаешь, что клетки дышат, что глаза видят, что кровь насыщает, что сила тяжести обеспечивает устойчивость. Надо их использовать, ощущать их живыми, сохранить ту бодрость, что пробуждается в тебе, внутри тебя. Именно там ты можешь сравняться силой с ивой, понять, как укрепить свои корни, даже если они ни за что не зацепились. Из этого желания, от твоего лона и до самого чрева, от твоей груди и до твоего носа могут родиться реальности и бесконечности, которые никому не навязаны. Финишная прямая — тот же самый узкий тротуар. Бежать изо всех сил. Спасибо большое. Теперь вопрос к Антуану. Позвольте, пожалуйста, небольшую статистическую такую вставку, фактологический вопрос. Я посмотрел, не поленился статистику, и согласно ей, с 90-х годов количество кошек и собак в Швейцарии постоянно растет. Количество коз увеличилось в 4 раза. Количество коров, знаменитых швейцарских коров, сократилось, но тут, вероятно, главная причина в том, что крестьяне научились увеличивать удой. То есть, если раньше корова давала 5000 литров молока в год, то теперь дает по 7000 литров молока в год. И на самом деле, не считаете ли вы, что скоро нам придется прощаться не с домашними животными и не с так называемыми сельскохозяйственными животными, о которых идет речь в вашей пьесе, а с дикими животными, число которых за последние 40 лет на всей планете сократилось на 60%. И не считаете ли вы, что на самом деле идет одомашнивание планеты человеком? То есть человек намеренно убивает тех животных, которые ему не нужны, и увеличивает число тех, которые ему по той или иной причине полезны или приятны.
j'ai l'impression qu'on est dans un double mouvement. C'est-à-dire, jamais on a été aussi proche des animaux. Jamais ils ont été aussi proches dans nos lits, dans nos chambres à coucher, avec des nourritures pour les chats qui sont trop gros, les chats qui sont diabétiques, les jeunes chiens, une alimentation spécifique. D'un côté, jamais on a été si proche. Et de l'autre côté, jamais on en a tué autant, soit pour les manger, soit parce que nous prenons tellement de place sur la terre que nous, pour faire de la place pour nous, nous détruisons aussi des animaux, des insectes, voilà. Bon. Je ne sais pas quelle était la question en fait, mais non. Moi, je ne suis pas ici pour être un expert en éthique animale, mais moi, ça m'intéresse, c'est ce souci. C'est le souci que nous avons, en tout cas dans les pays de l'Ouest, nous avons un souci par rapport aux animaux. Et moi, c'est les soucis de notre civilisation, ça m'intéresse. Les ressources spirituelles que nous avons ou pas, est-ce que le ciel est vide ou pas, comment il faut faire avec les animaux ou pas, c'est des soucis qui m'intéressent et j'aime bien, et je ne veux pas forcément donner une réponse par rapport à ces soucis, mais je trouve que le théâtre, c'est un bel endroit. C'est un endroit plus intéressant que les réseaux sociaux pour parler de tout ça. Ou ici, ou cette bibliothèque, par exemple. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est ça qui me donne envie d'écrire ces choses aussi. Et je voudrais dire que ce ne sont pas des soucis abstraits, c'est des soucis concrets. C'est-à-dire que, disons, dans le milieu où je vis, si je veux inviter des amis pour spaghetti bolognaise. Il y en a un qui ne mange pas de viande, un qui ne mange pas de gluten, un qui va dire qu'il faut être un peu assassin pour faire de la bolognaise à cause de la viande. Un autre qui va dire moi je m'en fous, il faut manger de la viande, il faut accepter que l'homme est un prédateur. Ça touche la vie quotidienne aussi, ces choses-là, d'une façon très concrète. Et il y a des boucheries qui sont attaquées maintenant à Genève, à Paris. C'est vraiment quelque chose de très politique et de très concret. Спасибо большое. Давайте тогда прочтем заключительный отрывок из Антуана Жако. А теперь мы все вместе простимся с животными. Простимся навсегда. Прощай, собака, прощай, кошка, прощайте, ослы и ослицы, наши старые товарищи. Прощайте, косули, фазаны, львы и кабаны. Прощайте. Прощайте, снежок, персик, флика, дружок и рекс. Прощайте, маркиза, барон, зорька, звездочка. Прощайте, Голиаф и Кики, Фани, Шустрик, Тоби, Пушок и Альма. Прощайте. У нас с вами бывали приятные моменты. Этого нельзя не признать, верно? Согласитесь, когда-то мы вместе наслаждались жизнью, по крайней мере, время от времени. Верно же? А имена, которые мы вам давали, они ведь были красивыми, не правда ли? Вам было приятно их слышать? Вам нравилось, когда вас называли этими именами? Так ведь? И снова, простите нас. Простите за мучения, за бойни, за работу сверхположенного времени. Простите за удары дубиной, за электрошок, за стейки и отбивные на косточке. Простите за пережитый страх,
Простите за ваши испуганные глаза в кузове грузовика, за хвост, который вы зажимали между ногами, когда мы повышали на вас голос, поднимали руку или замахивались ножом. Мы поступали так, не подумав. И потом за 14 тысяч лет успеваешь обзавестись дурными привычками. Простите. И все же не забывайте о ласках и обнимашках, и о пальтишке в дождливые дни, и о добавках куриных фрикаделек, и о наградах за победу на скачках, и о музыке в стойлах, и о спа, и о фонде дикой природы, и о Бриджит Бардо. Съеденную веревочку вытаскивали осторожно, сантиметр за сантиметром. Не забывайте этого. Лапку. Дай лапку. Ты больше не хочешь дать лапку? Удачи вам, друзья. Удачи. И будьте осторожны. Особенно те из вас, кто не привык жить в лесу. Там жизнь труднее, берегите себя. Все и каждый, сколько вас ни наесть. Вот мы и одни. Иначе говоря, остались только среди себе подобных, как на Луне или на Марсе. Если станет совсем плохо, придется самим притворяться свиньями. Но это у нас уже вошло в привычку. Спасибо большое. А теперь вернемся к основной теме нашего сегодняшнего вечера, к монологам. Несмотря на совершенно очевидную монологичность обеих пьес, в пьесе «Фани» героиня говорит «ты» постоянно, в пьесе Антуана «мы». Вот все-таки почему вы избегаете и говорите «я»? Это потому что если будет первое лицо единственное число, то тогда просто все будет звучать слишком банально, или есть какая-то другая причина? Encore une fois, je crois que ça dépend des textes et des projets, de ce qu'on essaye de faire et de ce qu'on veut dire. Il y a encore beaucoup de textes qui s'écrivent maintenant, qui sont en jeu, notamment des monologues, mais pas seulement, des romans, des récits. Je pense que c'est même assez à la mode. Avec les textes de théâtre, en fait, c'est toujours intéressant quand on commence à écrire un texte, cette question de l'adresse, cette question de qui parle et à qui on s'adresse et comment on s'adresse à ces personnes-là. Elle me semble assez fondamentale. Et je pense que oui, le jeu, c'est peut-être ce qui vient à l'esprit en premier si on veut raconter l'histoire d'un personnage et son cheminement, ses pensées, son intimité. Mais en créant d'autres adresses ou justement en ouvrant au nous, au tu, on ouvre aussi... on ouvre à d'autres gens, peut-être qu'on rend, on rend le propos plus universel. Mais quoique, je ne suis pas sûre, en fait. Je crois vraiment qu'il n'y a pas de règles. Je crois que ça dépend des projets. Moi, j'ai utilisé le tu parce que cette femme, en fait, c'est une mise à distance. Elle s'adresse à elle-même, mais en même temps, elle n'arrive pas à utiliser le je. Et en utilisant le tu, je crée cette distance entre cette femme et elle-même, mais je crée un lien entre cette femme et les autres. Et c'est ça qui m'intéressait, là, en l'occurrence. Le monologue Adieu aux bêtes, c'est quand même la première personne où c'est un nous, enfin nous, moi, ma famille, c'est un je. Je pense que pour moi, c'est un jeu avec soi-même. Qu'est-ce qu'on dit qui vient de soi? Qu'est-ce qu'on dit qui vient d'un autre personnage?
qu'est-ce qu'on raconte de soi, qu'est-ce qu'on ne raconte pas qu'est-ce qu'on cache de soi. Parce que écrire ce genre de texte, c'est comme monter dans un train pendant quelques temps, quelques jours, quelques semaines, et puis on descend quand c'est fini. Alors il faut trouver l'énergie du travail, et puis cette espèce d'acte de creuser le personnage, de creuser en soi, c'est là qu'est un peu l'énergie puis la ressource du travail. Et puis c'est peut-être la différence avec le roman, quoi. Le roman, en général, c'est il ou elle. Et puis le monologue, c'est je, ou parfois tu. Tu dis que, tu veux que, tu aimes que, mais c'est un peu la même chose. C'est comme une divulgation. Et puis c'est un rapport avec le public qui veut être immerse, qui veut attraper le public. C'est aussi une façon d'attraper le public. Si je dis je suis malade, c'est pas la même chose que si je dis elle est malade. Ici, par exemple. Voilà. Спасибо большое. Как вы, наверное, уже поняли, обе пьесы очень поэтичны. И вот можно еще вспомнить пьесу «Дени Майефера», которая вышла во втором томе антологии современной швейцарской драматургии в издательстве НЛО. Называется она «In Love with Federer», которая тоже очень лиричным способом описывает привязанность к знаменитому швейцарскому теннисисту. Так вот, как на ваш взгляд, действительно ли монологичность, она располагает и к лирическому настроению? Почему монологи получаются более лиричными, чем обычные пьесы? Да, вопрос обоим драматургам. Je ne sais pas si c'est lyrique, mais parfois, dans la relation avec l'audience, peut-être qu'on arrive à ce que le public se sente comme quand on voit quelqu'un pleurer dans une gare, ou comme quand on voit quelqu'un qui a l'air heureux immensément heureux dans un restaurant, et qu'on crée cette relation de proximité avec le personnage et avec ce qu'il dit. Peut-être c'est peut-être là qu'il y a le lyrisme, mais c'est pas forcément dans le style. C'est dans, je crois, l'empathie que parfois le texte peut créer, parce que justement, on a l'impression de voir en transparence la vie intérieure du personnage. Enfin, j'ai écrit le monologue je vais le redire, j'ai écrit le monologue du mari d'une star de l'industrie pornographique qui s'est suicidée. C'est écrit volontairement dans un style assez primitif et vulgaire, mais je crois, parce que ça a beaucoup tourné, c'était beaucoup présenté, il y avait une vraie tristesse, quoi, pure dans ce qui était ressenti à l'écoute de ce texte. Mais encore une fois, il n'y avait pas de lyrisme dans le style. Moi, j'ai pensé en écoutant ces questions et ces réponses, ce qu'a dit Antoine, je me suis dit, en fait, là, on parle de monologue, mais pour moi, en fait, le monologue n'est pas si différent que le dialogue. En fait, dans un texte de théâtre, ce qui est intéressant pour moi, c'est donner une voix à un personnage et réfléchir à cette voix et à sa manière de parler. Et comme dit Antoine, le style du texte sera très différent si c'est le mari d'une star pornographique qui parle, ou si c'est quelqu'un qui s'adresse aux animaux, par exemple.
Mais en fait, un monologue, c'est juste... Il y a une adresse, forcément, qu'elle soit au public ou à quelqu'un d'autre, en l'occurrence, ou à des animaux, ou cette femme qui se parle à elle-même, et aux gens dont elle se remémore les phrases. Il y a quelqu'un qui parle et quelqu'un qui est là pour écouter, dans un dialogue de théâtre aussi. Et même si c'est des... En fait, un monologue, c'est juste une réplique de dialogue qui est juste plus longue. Et se poser cette question-là de savoir qui est ce personnage, qu'est-ce qu'il dit et comment il parle, je pense que c'est une question qui est toujours importante et que le style, du coup, doit répondre à cette question-là. Après, le lyrisme, peut-être que ça vient plus dans le monologue parce qu'il y a cette temporalité qui est différente, ce rythme qui peut être différent aussi que si on écrit un dialogue qui doit... où les répliques fusent d'un personnage à l'autre. Enfin, c'est aussi une question de rythme. Et tout ça ouais, la voix du personnage, le rythme, pour moi, c'est ça qui est important. Après, le lyrisme naît ou pas de tout ça. Спасибо большое, Фани. Но я понимаю, что теоретически монологи могут быть очень разными, но давайте поговорим о тех текстах, которые вы написали. Я знаю, что у вас, как и у Антуана, есть пьеса о полете на Марс, причем пьеса, основанная на реальном эксперименте, похожем на наш международный эксперимент, который был проведен в России, Марс-500. Да, и также у вас есть еще более ранняя пьеса, где зрители сидели в наушниках и могли выбирать разные варианты озвучивания увиденного на сцене. Они могли переключать между первым и вторым все время. И расскажите, пожалуйста, об этих пьесах и о том, какую роль в них играют монологи. Alors, oui, la pièce qui se passe sur Mars s'appelle Voyage, Voyage, et ce sont 4 personnages qui sont envoyés dans une mission, un aller simple vers la planète Mars pour coloniser en fait cette planète, y créer une nouvelle société. Donc en fait, pour moi, utiliser Mars de cette manière-là, c'est un prétexte pour en fait, pour donner une chance à mes personnages de recommencer à zéro. La question, c'est si on vous envoie sur une planète où il n'y a personne et que vous avez toutes les chances de votre côté pour recommencer une nouvelle société sur des nouvelles bases, qu'est-ce que vous faites? Et est-ce que vous pouvez saisir cette chance ou pas? Est-ce que c'est possible pour l'être humain de saisir cette chance ou pas? Ça marche pas du tout dans ma pièce. Ils n'y arrivent pas du tout. C'est assez pessimiste. Et en plus, à la fin, ils se font attaquer par des martiens. Donc, il y a un côté un peu ironique. Mais la question, c'est... Et en fait, d'ailleurs, c'est très souvent cette question-là que je me pose. C'est comment on vit ensemble et pourquoi on vit ensemble comme ça et comment on pourrait vivre ensemble autrement. Et puis l'autre pièce dont a parlé Slava, un titre compliqué, La forme, la marée basse et l'horizon, ça s'appelle. Et oui, donc les spectateurs en fait avaient des casques sur les oreilles, des casques audio, et donc tout le monde voyait la même chose sur scène, mais les gens pouvaient choisir entre 2 canaux audio, celui qu'ils voulaient écouter, et ils pouvaient changer à tout moment. En fait, et c'est une histoire très simple, c'est juste l'histoire d'un couple, un couple de pêcheurs qui vit au bord de la mer. Et en gros, c'est l'histoire de la vie. En fait, ils se demandent s'ils veulent continuer à être pêcheurs. Ils gagnent de moins en moins d'argent avec cette activité. Et l'homme a envie de partir, a envie de changer de vie. Et en fait, ce que j'ai essayé d'explorer avec ce dispositif, c'était la communication entre les humains, puisque ça permettait de figurer de manière assez concrète la difficulté de se comprendre, la difficulté de communiquer.
Спасибо большое. Вот вопрос коммуникации, общения между людьми. Антуан поднимает в своей пьесе «Комната для друзей», которая также опубликована во втором томе антологии современной швейцарской драматургии. И там речь идет о таком понятии «шамбр-тами». Да, это дружеское, если буквально переводить на русский, то есть гостевая комната. И вот во французском это понятие есть, а в немецком его нет. И две пары из франкоязычной Швейцарии и немецкоязычной Швейцарии встречаются, и общение у них тоже идет не слишком хорошо, скажем так, а иногда вообще никак не идет. И вопрос у меня к Антуану такой. Насколько все-таки каждая часть Швейцарии ведет свой собственный монолог в вашей замечательной стране? Или действительно, или им вообще, ну, или удается все-таки как-то объединяться художественно и политически? Enfin, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, il y a beaucoup de... Enfin, nos pôles, nos capitales culturelles ne sont pas les mêmes. Et je ne pense pas que nous soyons une nation du point de vue culturel. On a un pays qui tient bien, on a une chaîne de supermarchés qui s'appelle Migros, il y en a partout des Migros, mais nous avons des capitales culturelles différentes. Juste comme introduction. Je continue ou tu veux traduire? Mais, alors, c'est une pièce bilingue. C'est un couple de Suisses francophones qui se rendent chez des germanophones. C'est plutôt des Allemands que des Suisses-Allemands, mais ce n'est pas important. Et puis, ils ont vraiment envie dans leur cœur que ça se passe bien, mais ils n'arrivent pas à se parler. Ils cherchent des sujets tout le temps, et ils répètent les mêmes choses tout le temps. Et surtout, ils boivent énormément. Mais je crois que c'était plus une pièce en fait sur la famille, parce que si vous écoutez une famille, on ne s'écoute pas beaucoup, tout le monde répète la même chose, tout le monde est approximatif. Et je crois que ça parle plus de qu'est-ce qui se passe quand une famille se réunit, ou qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas un sujet, il y en a 1000. Il y a des gens qui répètent 12 fois la même chose. Et puis c'était une pièce qui était sympathique parce qu'il y avait du vin qui était offert pendant 1h30 aux spectateurs. Donc elle avait beaucoup de succès. Напомню, что обе пьесы целиком переведены на русский Еленой Морозовой, которая присутствует сейчас на встрече, и Ниной Кулиш. И можно их, в принципе, наверное, как-то почитать при желании. Если пока вы думаете, формулируете вопрос, я еще хочу такой тоже слегка провокационный вопрос задать обоим драматургам. Есть ли у вас любимые театральные монологи, и что это за монологи? Vraiment, non, je n'arrive pas à... En fait, là, sans réfléchir, ce qui me vient, c'est... En fait, quand j'étais petite, je fais du théâtre depuis longtemps, depuis que j'ai 8 ans. Et quand j'avais 11 ans, j'ai joué dans une pièce de théâtre. En fait, c'était une adaptation de Crime et Châtiment de Dostoïevski, qui a été mis en scène par un metteur en scène polonais. Et la pièce durait 3 heures. C'était très long. Moi, j'avais juste un tout petit rôle. Et c'était tous les soirs. Pendant plusieurs mois, on a fait une grande tournée. Mais je me suis jamais ennuyée. Et chaque soir, je restais presque tout au long de la pièce, dans les coulisses, à écouter ces acteurs et actrices que je trouvais extraordinaires dire ce texte. Et notamment un des monologues de Raskolnikov, où il courait sur la scène. C'était un plateau tournant comme ça, et il courait vraiment
en disant ce texte et j'étais absolument subjuguée à chaque fois. Fanny, Oui. прости, Moi, je dirais numéro 1, Premier amour, Beckett. Et numéro 2, Le faiseur de théâtre, Thomas Bernhardt. Voilà. Фанни, я не могу вас не спросить, кого вы играли в «Преступлении и наказании»? Je jouais, je sais plus. Je jouais la fille de une petite fille. Oui, exact. Ouais. Благодарим вас за внимание.